So atong kantaw na tumitulog gahapon. 1, 2, 3, go. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Meow. Rodolfo! Hala, hala, natog nasan ka? Hala, hala, mahagbong na ka? Rodolfo, patungod ka sa prinsipal. Dong, ngano late ka pirmi? Di matuog ka sa klase. Ang ma'am. Tabangan pa man ako si Papa sa pagpanagat. O si Mama Manoli sa mga ako mga isda. Para namin mapalit sa mga pinanoy sa eskwelahan. O sa pangandaan lang nga kaon. Mao ba? Sige lang dong. Apasa lang ang klase. Pagtuon og maayo dong. Paningkamot dong para malampos. O makabot nimo ang imong mga pangandoy. Salamat ma'am. Magna cum laude from San Fernando, Cebu, Rodolfo